पाकिस्तान एक ऐसा पसमानदा मुल्क है जो तरक्की की राह पे गामजन है। हालात ने पाकिस्तान को आज़ादी के बाद कई मसाइल से दो चार किया, जो मुल्क को तबाही के दायरे पर पहुंचाने में किसी से कम नहीं थे, जिनमें अपनों का हिस्सा भी शामिल था। लेकिन हमारे आबा अजदाद के खून और उनकी कुर्बानियों में सच्चाई और हकीकत पोशीदा थी, जिसने पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आने दी। इस 120 मिलियन की आबादी के मुल्क को आज भी कई मसाइल दरपेश हैं। आज भी काली भेड़ें हमारे दरमियान हैं, लेकिन बावजूद तमाम साजिशों के आज भी हमारे मुल्क में वो लोग जो वतन छोड़ चुके हैं या वतन के लिए दर्द प्यार रखते हैं, इनको मसाइल और मसाइब का इल्म है। हुकूमत के नाकाम होने की वजह से बहुत सारे NGOs दिफाई अदारे वजूद में आए। किसी ने शफाखाने खोलने, किसी ने रोजगार मुहैया करने, किसी ने तालीम की जिम्मेदारी संभाली। उन्हीं अदारों में से एक अदारा है ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसका हेड क्वार्टर शिकागो में है। अरसदराज से यह अदारा अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। HDF ने एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। यह अदारा मुख्तलिफ हजरात की निगरानी में लाजवाब खिदमत अंजाम दे रहा है। पिछले हफ्ते मिशिगन में हर साल की तरह इस साल भी रिवायती अंदाज में ज़ेर क़यादत जनाब मुज़म्मिल मलिक, जनाब शाहिद ताहिर, मोहतरमा दीनत अनवर और उनकी टीम ने नहायती तामीरी अंदाज में फंड रेजिंग का एहतमाम किया, जिसमें मशहूर ज़माना जनाब तारिक अजीज़, डॉक्टर आदिल नजम और गाज़ी मुजाहिद ने अपने हुस्न कमाल से $2 लाख का चंदा जमा किया, जो पाकिस्तान में ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जिसमें उनकी तरबियत, तालीम और गरीब और नादार लोगों के लिए सर्फ होगा। As the president of Michigan Chapter Human Development Foundation, and on the 10th anniversary of this formation of this Michigan chapter, I welcome you all. Human Development Foundation is an effort to empower the underprivileged community in Pakistan by providing them with the mass literacy, including adult literacy, universal primary health care, grassroots economic development with microcredit scheme, and improving the community physical structure. The first question I want us to think about is, what is it that we as Pakistanis can do for Pakistan while being outside of Pakistan? The second question I would like us to think about is that we keep talking about this thing called development. It's one of those words that everyone likes to use, no one can be against it, but what does development really mean? And I want to talk a little bit about that, and I'll be a little professorial in talking about what development means. But I think today, especially as you think about HDF, it behooves us to give some thought to that question. And finally, I want us to think about what is the real impact of organizations and efforts like HDF. मैं अब कहूं तो क्या कहूं, बात तो इतनी सी है कि आपकी जेब से चंद पैसे निकलवाने हैं। अब ये दरजुज़ागर का हाथ है जो फैला हुआ है, वो अंग्रेजी में हाथ फैला गए हैं, मैं अपनी कौमी ज़बान में हाथ फैला दूंगा, फ़र्क इतना ही है। ख़वातीन व हज़रात, मैं पाकिस्तान से सिर्फ डॉक्टर शाहिद ताहिर से जो मुलाकातें टेलीफोन पर हुई, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी आलिमाना बातें की हैं, लेकिन कभी किसी ने इस बीमारी को एक माहिर नब्बास की तरह, डॉक्टर की तरह इस बीमारी के लिए नुस्खा तजवीज़ नहीं किया कि ये बीमारी वहां फूटती क्यों है। पाकिस्तान आपका घर है, आप कहीं भी हों, आपके रूट्स वहां हैं। मुनीब नियाजी ने कहीं कहा था कि अपने घरों से दूर बनों में फिरते हुए ऐ प्यारे लोगों, कभी कभी जब वक्त मिले तो अपने घर भी जाते रहना। कभी कभी जब वक्त मिले तो अपने घर भी जाते रहना। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इमरानियात के तालिब इल्म ये जानते हैं कि दुनिया में अगर किसी मुल्क को देखना हो, परखना हो कि खुदा ने उस पर कितनी फयाजियों की नवाजिशें की हैं, तो लोग 4 चीजें पूछते हैं। क्या उस मुल्क के पास समंदर है?
کیا اس ملک کے پاس پہاڑ ہیں؟ کیا اس ملک کے پاس ریگستان ہیں؟ کیا اس ملک کے پاس میدان ہیں؟ اور رب جلیل نے پاکستان کو سمندر بھی دے رکھا ہے، ریگستان بھی دے رکھے ہیں، تھر پارکر ہے، چولستان ہے۔ دنیا کی 8 خوبصورت ترین چوٹیوں میں سے 6 چوٹیاں میرے پاکستان میں ہیں۔ 41% پاکستان کا کل رقبہ 7,96,095 مربع کلومیٹر ہے، جس میں سے 41% رقبہ میدانی ہے۔ چاروں موسم وہاں آتے ہیں، دنیا کا بہترین پھل وہاں پیدا ہوتا ہے۔ پہاڑ آپ کے، سمندر آپ کا، میدان آپ کے، ریگستان آپ کے، لوگ محنتی، خوبصورت، رنگت میں بھی وہ ان کی طرح، یہ گوروں گوریوں کی طرح نہیں کہ سارا دن کریمے مل کے اور سمندر کنارے پڑے رہتے ہیں کہ کاش ہمارا رنگ کچھ اور طرح کا ہو جائے۔ آپ کو قدرت نے نئے نقش دے رکھے ہیں، خوبصورتیاں دے رکھی ہیں۔ اور 4 صوبے، 4 ثقافتیں، 4 زبانیں، 4 سے زیادہ زبانیں، لیکن اپنی اپنی روایات، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنا ادب، اپنی زبان، اپنا لباس، سب کچھ دے رکھا ہے۔ پھر بندہ پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایسی تقریر کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا کینسر ہے جو پاکستان کو لگا ہوا ہے، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے بے شمار درد مند دل جو ہیں وہ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں کہ ہم خواہ کہیں بھی ہوں لیکن ہمارا گھر، ہمارا پاکستان، وہاں سے جہالت ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، وہاں سے ناخواندگی ختم ہو جائے۔ یہ درد مند، میر نے کہیں کہا تھا کہ نہ درد مندی سے یہ راہ تم چلے ورنہ قدم قدم پہ تھی یہاں جائے نالا و فریاد۔ پاکستان میں آپ جائیں، صرف 5% بھی مشکل سے لوگ ہیں، باقی 95% انسانی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کیونکہ میں ایچ ڈی ایف کے ساتھ ایک عرصے سے وابستہ ہوں اور اس کی ان کہانیوں سے واقف ہوں کہ جو کہانیاں آپ نے ان کے نیوز لیٹرز میں بھی پڑھی ہوں گی، ان کہانیوں سے واقف ہوں کہ ہر کہانی جو تاریکی سے شروع ہوتی ہے اس کا انجام ایک اجالے پر ختم ہوتا ہے۔ یہی ایچ ڈی ایف کی کہانی ہے۔ یہی بات جو عادل نجم آپ سے بھی کہہ رہے تھے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے کیا۔ گزشتہ دنوں میں بیٹھا تھا تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی۔ ایک بچی کی تصویر میں دیکھ رہا تھا ایچ ڈی ایف کی سائٹ پر، میلے کچیلے کپڑے پہنے، ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ Our country, United States, have got a tax system which gives incentive to take the tax benefits and build great institutions at the same time. For Muslims, this is part of your religious tradition. This is true sadaqah jariyah. And the smart and successful people have taken advantages from the tax law to build these communities and institutions. This is long and very slow process. To expedite it, Human Development Foundation is now offering planned giving. سفیر پاکستان